Uma boa noite para todos vocês que estão me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma pergunta inicial. Como que nós vamos fazer que a igreja se torne uma igreja unida? Uma igreja unida. Que haja união entre as pessoas. Esse é o assunto que hoje o pastor Paulo vai abordar com a gente. Mostrar que a união, a unidade já existia antes da igreja. Havia uma unidade, uma união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. E a igreja, ela hoje fica tentando fazer de todas as coisas, usa de todos os meios para gerar uma unidade entre os homens, entre as mulheres, entre a igreja em si. O que fazer para ter uma igreja realmente unida? É isso que nós vamos fazer nessa noite, estudar a palavra de Deus. E eu espero que você tenha vindo com muita sede. Muito bem-vindo a essa sexta-feira à noite para aprender mais uma série de 2 mensagens ensinando a união perfeita para a igreja. Então essa sexta-feira que vem novamente estaremos juntos e o pastor Paulo vai continuar a mensagem dele. Olha, muita coisa interessante para nós hoje aprendermos, hein? Espero que você realmente esteja animado. Tome o seu lugar aí, assenta. Faz a anotação, escreve o versículo para você decorar. Quero agradecer você que está comigo até agora. E não vou me prolongar mais. Já vou direto lá para o pastor Paulo para a gente receber ele. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa aula para todos vocês. Sejam bem-vindos. Até já. Paulo Brenner, venha aqui mais uma vez conosco. Seja muito bem-vindo essa noite. Welkom ook deze avond, Paul. Wat heb je ons te brengen? O que você tem para nós? Ja, welkom. Ik ben heel blij om weer daar bij jullie te zijn. Eu estou muito feliz de estar com vocês de novo. Ik wil een paar gedachten doorgeven met deze ik bezig was de laatste weken. Eu quero transmitir alguns pensamentos que me incomodaram nas últimas semanas. En het gaat eigenlijk om eenheid. Eu vou tratar de unidade. Ja, dat is natuurlijk een thema, dat is zoveel boeken geschreven over en zoveel gedacht en gepreekt worden over eenheid onder de christenen. É um pensamento que já está muito escrito e muito desgastado até no meio dos crentes. Maar we zijn aan het denken geweest, hoe is het als mensen opnieuw in onze gemeente komen, wat zullen ze hier vinden? O pensamento continua sendo o que as pessoas vão achar se elas entrarem hoje nas nossas igrejas. Wat betreft eenheid. O que tende à unidade. Vinden ze de een en dezelfde denkwijze bij iedereen? Será que elas encontram na nossa igreja só pensamento no meio de todos? Spreken ze allemaal dezelfde zin in een soort synchronisatie? Será que eles falam a mesma coisa de forma sincronizada? En wat het klimaat betreft, hangt er wantrouwen in de lucht of vertrouwen? No que tange ao clima, será que tem alguma desconfiança ou as pessoas não confiam totalmente uns nos outros? Zijn er ruzies, jaloezie, onverzoenlijkheid onder elkaar? Será que tem brigas, contendas, falta de compreensão, ciúmes no meio de nós? Dat zullen mensen meteen opmerken, ook als er nog geen christenen zijn. Essas pessoas que vão entrar nas nossas igrejas, elas vão perceber e vão comentar sobre isso. En hoe ziet het met verschillende doctrines binnen de gemeente of leerstellige punten? O que trata a doutrina, a unidade do pensamento sobre os pontos mais importantes dentro da igreja? Zijn we hier aan strijden tegen elkaar? Será que existem contendas e divisões em questões doutrinárias?
Dat was de aanleiding om verder door te denken wat eenheid betreft. Então, isso é o pensamento que eu tive para discutir essa questão da unidade. En opvallend was voor mij in Handelingen 4:32. E para mim, o que me chamou a atenção, o que está escrito em Atos 4, versículo 32. In de eerste gemeente van Jeruzalem. É a primeira igreja de Jerusalém. Handelingen 4:32. Atos 4, 32. De menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. Da En multidão, niemand zei dat één van zijn bezittingen van hem was, maar alle dingen waren hun gemeenschappelijk. da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Een gemeenschap van eigendommen was mogelijk in deze eenheid. Até a unidade dos pertences era possível nessa unidade. Maar dat hebben ze niet georganiseerd. Mas isso não foi uma coisa organizada. Dat was nog niet voorgegeven voor een apostel of zo verder. Isso não foi ensinado por nenhum apóstolo. De reden hiervoor is dat iedereen gelovig is geworden door de ene Heer. A razão por ter tido isso é porque houve uma conversão genuína buscando um só Senhor. Dit was geen menselijke georganiseerde eenheid. Isso não foi uma unidade fabricada por homens. Deze eenheid ligt vast in de beleving wat we hebben doorgemaakt met de ene Heer. Essa experiência é o que eles viveram, cada com sua experiência no Senhor. En dat is ook voor ons heel belangrijk. Wij kunnen niet eenheid organiseren. E para nós isso também é uma coisa importante, porque nós não podemos fabricar isso. Maar we kunnen wel de eenheid proeven die al hier is onderling. Mas nós podemos provar a unidade que já existe entre nós. Heel bekend is natuurlijk ook Johannes 17:21. Muito conhecido é o que está em João 17, no versículo 21. Het geweldige gebed van Jezus voor ons. Essa é a melhor oração de Jesus por nós. Opdat zij allen één zijn zoals gij, Vader, in mij zijt en ik in u. Opdat ook zij één zijn in ons. Opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. A fim de que todos sejam como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dat is ons voorbeeld. Zoals jij, Vader, in mij en ik in jou. Esse é o nosso exemplo. Pai, como tu és em mim e eu em ti. En dan komt opdat ook zij één zijn in ons. E aí, isso também vem logo em seguida, para que também eles sejam em nós. Dat is heel fundamenteel. Iedereen is één met Jezus en de Vader. Isso aqui é o fundamento. A nossa unidade com Jesus e com o Pai. En de gevolg is dat het herkenbaar wordt onder elkaar en ook voor anderen. E a consequência, o resultado, é que nós vamos reconhecer isso entre nós e também no nosso próximo. We hebben toch gelezen, opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. E nós lemos que é para que o mundo possa crer que tu me enviaste. De mensen in de wereld kunnen geloven dat Jezus de Zoon van God is als ze een eenheid bij ons voorvinden. O mundo só vai crer que Jesus está entre nós se eles acham esse exemplo no meio do seu povo. Als wij iedereen één zijn met de Vader en in de Zoon. Se todos nós estivermos unidos com o Pai e com o Filho. En dat wij ook één zijn samen in hun.
e que nós também sejamos um juntos com eles, com o Pai e o Filho. Dat boeit mij. Isso aí me prende. Ja, Jezus zegt ook in Johannes 13, vers 34 tot en met 35. Também em João, Een capítulo nieuw 13. gebod. Oké. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, als gij liefde hebt tot elkander. E diz aqui, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De liefde onder elkaar is het enige karakteristische principe waar mensen kunnen zien dat wij Jezus navolgen. O amor é a maior característica que as pessoas vão olhar em nós para que os leve a seguir Jesus. En hier zien we ook heel vaak het grootste probleem. E aqui também nós vemos o maior problema. Hoeveel liefde werkt niet binnen de gemeente? Quantas vezes o amor não funciona dentro da igreja? Zoveel naijver, strijd, jaloezie enzovoort onder elkaar. En dat nog in de gemeente. Há tanta raiva, há tanta competição, há tanta tristeza, há tanta inveja, ciúmes no meio da igreja. Dan zijn we geen getuigenis voor Jezus. Assim nós não somos um testemunho para Jesus. Dat is wel duidelijk, of niet? Isso é claro, né, não? Ja, ik heb ook mijn moeder daarmee, moet ik eerlijk zeggen. Eu também às vezes tenho dificuldade com isso. Maar goed, het is natuurlijk zo dat we praten over eenheid en over diversiteit. É claro que nós falamos sobre diversidade e unidade. Wij zijn verschillende mensen. Nós somos pessoas diferentes. Dus wij denken ook verschillend. Nós pensamos diferentes. Wij denken anders heel vaak. Nós pensamos diferente, de outra forma, muitas vezes. En wij voelen ook heel vaak anders. E às vezes nós sentimos de uma forma diferente. Dus je hebt een hele grote uitdaging. Hoe kunnen we dan de eenheid in de gemeente wel ontdekken? Então, nosso maior desafio é descobrir a unidade dentro da igreja. Het werd heel vaak veel meer gepraat over diversiteit dan over eenheid. Nós falamos muito mais sobre diversidade do que sobre unidade. En dan komen ze met verhalen om de hoek van Paulus en Barnabas als voorbeeld. E aí a gente tem às vezes, a gente cita várias vezes o exemplo de Paulo e Barnabé. Ja, Paulus en Barnabas die waren ook niet één en zijn weer uit elkaar gegaan. Paulo e Barnabé também não ficaram unidos, eles se separaram. Dat is dan de reden dat we moeten ook niet samen blijven. We kunnen ook weer weggaan. Talvez você use esse motivo para separar, esse exemplo para separar de outras pessoas. Paulus en Barnabas zijn gescheiden na de eerste zendingsreis. Paulo e Barnabé separaram depois da primeira viagem missionária. En de scheiding kwam simpelweg door de verschillen tussen de personen. E a separação foi devido às diferenças na personalidade. Jullie kennen misschien de discussie over Johannes Marcus. Barnabas wilde zijn neef meenemen, Johannes Marcus. En Paulus heeft nee, dat doe ik bij de tweede reis niet meer. Todo mundo conhece a história de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E Paulo decide então não levar o João Marcos. Maar deze strijdpunt was eigenlijk heeft geen schade gebracht aan het evangelie. Mas essa separação não causou nenhuma consequência
nenhum dano para o evangelho. Omdat ze allebei vasthielden aan de eenheid van het evangelie. Porque todos eles se apegaram e ficaram firmes à unidade do evangelho. En ze bleven één in de geest, dienend het evangelie. Eles continuaram permanecendo um espírito, cada um seguindo e servindo ao evangelho. En God bleef hen allebei op wonderbaarlijke wijze gebruiken. E Deus continuou a usar eles de forma milagrosamente. Dus, wat het probleem betreft met Johannes Marcus, is eigenlijk geen echte probleem voor het evangelie geweest. O problema com João Marcos não causou nenhum dano ao evangelho. En later bleek dan ook dat Paulus en Marcus zelf samenwerkten in Rome. E depois, mais tarde, descobrimos que Paulo e Marcos trabalharam juntos em Roma. En Marcus schreef onze bekende evangelie van Marcus. E esse Marcos nos escreveu o evangelho conhecido de Marcos. Dus er is geen schade toegebracht aan het geestelijke lichaam over tijd en grenzen heen. Então, nenhum dano foi causado ao corpo espiritual através do tempo e das fronteiras. Dan wordt nog een ander voorbeeld vaak genoemd. Dat is de discussie van Paulus met Petrus. Mas outro exemplo foi, de repente, a discussão de Paulo e Pedro. Na Paulus' benoeming stelde hij zich voor aan de apostelen in Jeruzalem. Depois da designação de Paulo, do chamado de Paulo, ele se apresenta aos apóstolos em Jerusalém. En de Jeruzalemieten herkenden zijn roeping. Er was een handdruk. Os habitantes de Jerusalém reconheceram o seu chamado, houve um consenso, um aperto de mão. Dat hebben wij in Galater 2 vers 9. E isso a gente pode ver em Gálatas 2, no versículo 9. En toen zij de genade herkenden die mij gegeven was, gaven Jacobus en Cephas en Johannes, die als pilaren beschouwd worden, mij en Barnabas de handdruk van gemeenschap, dat wij onder de heidenen zouden gaan en zijn onder de besnedenen. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. En korte tijd later was er een duidelijke eenheidscrisis in Antiochia. E pouco tempo depois houve uma crise de unidade em Antioquia. In Galater 2 vers 11 kunnen we lezen, maar toen Cephas in Antiochie kwam, weerstond ik hem in zijn gezicht, omdat hij door zijn gedrag veroordeeld was. E aí no capítulo 2:11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. En hier zien we dat Paulus moet Petrus corrigeren in Antiochia. E aqui nós vemos Paulo ele corrigindo Pedro lá em Antioquia. Van zijn omgang met de heidenen toen de Joden kwamen. Tinha a ver com o seu tratamento entre os gentios quando chegaram os judeus. Maar ook dit zou zeker begrepen en veronschuldigd kunnen worden. Nog een keer? Mais uma vez? Ja, maar dat kan wel begrepen worden en ook veronschuldigd worden. Isso nós conseguimos entender e até nós desculpamos. Maar de reden voor de openbare berisping was echt een andere reden. Zij hebben het rechte pad te verlaten. Mas o motivo dessa repreensão foi pública e foi por causa do motivo de eles saírem do caminho certo. In hoofdstuk Galater 2 vers 14. Maar toen ik zag dat zij niet op de rechte weg wandelden volgens de waarheid van het evangelie. Então ele diz, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. En dat was de grond dat Paulus eigenlijk moet Petrus helpen. E por isso que Paulo ele ajudou ele corrigindo Pedro. Dus wij kunnen verder gaan. En wij kunnen ook lezen over de eenheid die wel bestaat in Efezer 4. Vamos falar sobre o evangelho que existe em Efésios 4, de 1 a 4.
Ja, Epheser 4, 1 tot en met 4. Ik vermaan u dan, ik de even gevangene in de Heer, wandelt waardig de roeping, waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl u elkaar in liefde verdraagt. Span u in om de eenheid van de geest te bewaren, door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u geroepen bent in één hoop van uw roeping. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Paulus heeft hier over een bestaande eenheid die bewaard moet blijven. Paulo, ele já está ensinando aqui sobre uma unidade que já pré-existia e agora precisa ser preservada. Eén geest en één lichaam. E isso tem a ver com em mente e em corpo. Deze eenheid bestaat dus al. Essa unidade já existia antes. Wij moeten deze eenheid niet creëren. Nós não podemos criar essa unidade. God heeft het al gedaan. Deus já tinha feito essa unidade antes. Door één geest en één lichaam. Ele fez uma mente e corpo. En weet je wat de eenheid kan niet vernietigen, is diversiteit en verschil. O que pode, na realidade, detonar com essa unidade é a diversidade e a diferença. Wij lezen toch heel duidelijk in 1 Korinther 12 dat zijn diversiteit van genadegaven, diversiteit van diensten en diversiteit van werkingen. Nós vemos em em 1 Coríntios 12, a diversidade de dons, diversidade de serviços e diversidade de efeitos. En elke keer wordt het gevolgd door dezelfde of één geest, Heer of God. E todas as vezes ele termina falando no mesmo Espírito e no mesmo Deus. Dus we hebben hier de diversiteit van genadegaven. Então nós temos aqui a diversidade de dons. Volgens dezelfde geest, in de ene geest, en dit alles gebeurt door één en dezelfde geest. Seguir o mesmo Espírito, no único Espírito, e tudo isso é feito pelo mesmo Espírito. Vers 8, vers 9 en vers 11. Vers 8, 9 e 11. Dan hebben we 1 Korinther 12, 13 vers verder, want in één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt, het zij Joden of Grieken, het zij slaven of vrijen, en zijn we allen tot één geest gedoopt. Aí tem o versículo 13 que fala, pois em só Espírito, todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de só Espírito. Dus diversiteit van de leden in hun functie in en door de Heilige Geest. Então, diversidade dos membros na sua função, todos no Espírito Santo e por meio dele. En dan kunnen we lezen over de oog en de hand en de voet, alle verschillende vaardigheden. E aí ele começa a falar sobre o olho, a mão, o pé, todos têm diferentes habilidades. Verder kunnen we ook lezen verschillen tussen zwakke en sterke mensen. E aí nós temos ainda, trata-se ali da diferença entre os fracos e os fortes. Zodat er geen verdeeldheid is, beide zijn goed en noodzakelijk. E ele diz para que não haja divisão, ambos são bons e necessários. En verder kunnen we ook nog lezen over diversiteit van ambten, apostelen, profeten, leraren. Nós também podemos falar sobre diversidade de hierarquia, apóstolo, profeta e mestres. Ja, en daar herkennen we natuurlijk ook diversiteit van natuurlijke talenten. Dat iedereen meebrengt uit zijn opvoeding, vakmanschap, kunst enzovoort. E por final a gente reconhece também a habilidade pessoal, os talentos naturais que todos trazem, que são fruto da sua educação, etc, etc. Al deze verschillen
En al deze diversiteit is geen enkel probleem voor de eenheid. Toda essa diferença e diversidade não pode servir de problema para atrapalhar a unidade. We kunnen diversiteit leren zien als een aanvulling en niet als een afbakening. E nós temos que aprender a enxergar a diversidade como um acréscimo e não como algo que vem para atrapalhar. Daar kunnen we zo blij om zijn. Nós devemos ficar muito felizes por isso. Denk eens aan een orkest. Hoeveel verschillende soorten zijn er? Pense numa orquestra, quantos tipos diferentes existem. Wat een verscheidenheid aan geluiden kan alleen op deze manier worden gecreëerd. Os diferentes instrumentos e sons só podem ser criados dessa maneira. En dan hebben we ook mensen, jong en oud, van baby's tot senioren, wauw. En dat in één gemeente. Nós temos os velhos e os jovens, os bebês a idosos. E isso tem que se tornar uma só igreja. En ook in de gemeente zien wij alle leeftijdsgroepen daar vertegenwoordigd. Na nossa igreja nós temos todas as faixas etárias representadas. Ik zie vaak alleen een groep jonge, gezonde mensen in nieuwe bewegingen. Eu vejo o mover na igreja geralmente pelos jovens e pelas pessoas que estão chegando agora. Mas En die vraag, waar zijn de oude mensen en de zieken? às vezes eu pergunto onde estão os mais velhos e até aqueles que têm doenças. Hebben die daar nog wel een plek? Será que ainda essas pessoas têm debilidades, ainda têm lugar na nossa igreja? En ik zie vaak een groep oude mensen, waar zijn de jongeren? Hebben zij daar een plek? E às vezes tem reuniões que só tem os idosos. Eu não vejo jovens. Será que eles lá, eles têm o seu espaço? Oud en jong, generatieverschillen zijn op zich geen probleem in de eenheid. Velhos e jovens, diferença de geração não são em si problema na unidade de Deus. Ja. Jezus gaf ons een voorbeeld, hij verenigde iedereen. Jesus nos deu exemplo quando ele une todos. En dan hebben we nog zelf sociale statussen. E aí nós ainda temos o nosso estatuto social. Arm en rijk een probleem. Nós temos a diferença entre castas, né? Ricos e pobres. Será que isso é problema? Intellectuelen en lager opgeleiden een probleem. Aqueles que se chamam intelectuais ou os menos instruídos, será que tem problema? Alleenstaande en getrouwde mensen een probleem. Será que as pessoas solteiras ou casadas, ou outras casadas, será que tem problema? Weduwen, gescheiden mensen, slaven, meesters, bazen, werknemers, enzovoort. Viúvas, divorciados, escravos, senhores, patrões, empregados e por aí vai. We hebben nog nationale culturen en grenzen die worden overbrugd. E ainda nós temos ainda as fronteiras culturais. Zoals bijvoorbeeld Alemania en Brazilië. Por exemplo, Alemanha e Brasil. Ja. Dus, wat is de sleutel hiertoe om in de eenheid, ondanks de verschillen en diversiteiten, te ervaren? Qual é então a chave para resolver esse problema de diversidade e de diferenças? Liefde voor allen, één en dezelfde geest en hetzelfde hoofd. Amor por todos, e o mesmo espírito e uma e a mesma cabeça. Ja. Liefde, dezelfde geest, hetzelfde hoofd. Amor, o mesmo espírito e o mesmo cabeça. Ja. Wij kunnen dit woord, wat wij kunnen lezen hier over eenheid, is een woord dat betekent één, in de één. Dat is een kardinaal getal. A palavra unidade significa em é número cardinal. Ja, dat is één. Ja. Één. Één, slechts één. Alle
in tegenstelling tot andere delen of in tegenstelling tot de meerderheid. Apenas em oposição a outras partes ou até em relação à maioria. Ja. Het probleemgebied bestaat eigenlijk in de verschillende geesten. O problema, a problemática está, na realidade, na diferença de espíritos. Ja. Diversiteit is goed, maar nooit verschillende geesten. A diversidade é boa, mas nunca com uma mente diferente. Nooit diverse geesten. Nunca com pensamentos ou com diversos espíritos. We hebben ja gelezen, één geest. Nós já lemos que é espírito. En dan hebben we nog het moderne probleem van de pluralisme. Nós temos um problema moderno que é o pluralismo. Is dat een zegen of een gevaar voor de gemeente? O pluralismo é uma bênção ou um perigo para a igreja? Dit is waarin pluralisme zijn intrede doet, dat een verscheidenheid aan geesten toestaat. Na realidade, nog een keer? Als pluralismus in de gemeente verscheidenheden aan geesten toestaat, dan hebben we een probleem. O problema é quando o pluralismo nos obriga a conviver com espíritos diferentes. Pluralisme is een belangrijk bouwsteen in de democratie. O pluralismo é um elemento importante para a democracia. Ook bij ons in de Duitse politiek wordt gezegd, pluralisme is zo goed, zolang je aan de basiswet houdt. Aqui na Alemanha nós temos nossa política sobre o pluralismo, é boa se você atenta à lei fundamental. En onze geestelijke basiswet is het woord van God, het evangelie. Só que a nossa lei espiritual básica é a palavra de Deus baseada no evangelho. Geestelijke pluralisme in negatieve zin verlaat het woord van God en de daaruit voortvloeiende waarden. Para nós, dentro da nossa realidade, o pluralismo espiritual, em sentido negativo, é aquele que abandona a palavra de Deus e seus valores. Dan heeft diversiteit niet het effect van aanvullen, maar van afleiden. Então, a diversidade ela não tem um efeito que colabora, mas ela quebra. Ja. En daarachteraan herkennen wij natuurlijk de diabolos. E atrás disso nós reconhecemos que é o diabo. Die alles door elkaar werpt en eigenlijk uit elkaar trekt. Que na realidade traz confusão e quer nos afastar uns dos outros. Dat is het probleem. Esse é o problema. Wij kunnen eenheid bewaren. Nós conseguimos manter a unidade. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 4 van Efeza. Isso aí nós lemos em Efésios 4. En als wij doorgroeien in deze eenheid, komen we in vers 13 toe, totdat allen de eenheid van het geloof bereiken. E se nós formos além de Efésios 4:13, só um minuto, até que todos cheguemos à unidade da fé. Is dat een tegenstrijdigheid? Será que isso é uma contradição? Nee, Paulus verwacht een nog grotere eenheid in geloof. Naar één geloof. Não, Niet naar vele geloven. Paulo ele espera uma unidade de fé ainda maior, mas ele se refere a uma fé, não em outros tipos de fé. Ja. Wij zien natuurlijk hier de doorwerking van de ene geest, die is onze redding. Nós vemos aqui os efeitos essa unidade no Espírito que se torna a nossa salvação. En vandaar komt natuurlijk ook de oproep en de waarschuwing van 1 Johannes 4 vers 1. Por isso que vem aqui, João nos chama em 1 João 4, versículo 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar toets de geesten
om te zien of ze uit God komen. Want er zijn vele valse profeten de wereld ingegaan. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Dat is geschreven aan de gemeente. Isso aqui foi escrito para a igreja. Naar ons toe, geloof niet elke geest. Foi para nós, dizendo, não deis crédito a qualquer espírito. Toets de geesten of uit God komen. Provai os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Wat gebeurt in de geestelijke wereld met ons? E isso que acontece no mundo espiritual conosco. We hebben een duidelijke boodschap gehoord laatste zondag over Nimrod. Vocês ouviram uma mensagem clara sobre Nimrod. Duidelijke invalshoek vanuit de boze door Nimrod en via Babel in de gemeente. Vocês ouviram claramente falar sobre o incentivo diabólico da ação desse espírito de Nimrod dentro da igreja. Daar sta ik volop achteraan. Eu apoio totalmente isso que foi falado. En hier zien we het opkomen van de antichrist. E aqui nós vemos o surgimento do anticristo. In de gemeente. Dentro da igreja. Goed, dat leg ik nu niet verder uit. Eu não vou falar desse assunto agora. Mas we kunnen ook lezen vanuit Efezer 4:14 in hetzelfde hoofdstuk. Dat wij moeten geen kinderen meer zijn die heen en weer geslingerd worden. En heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer. Door de listigheid van mensen, door hun sluwheid, bedrieglijkheid, om dwalingen te bedenken. Dat is Efésios 4:14. Ja. Eu vou voltar para Efésios, desculpa aí, Efésios 4:14. É motivo para que não sejamos mais como meninos, agitados de lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ja. Onvolwassen mensen laten zich heen en weer slingeren, gedreven door elke wind van leer. Veja que ele está dizendo que pessoas imaturas são agitadas de lado para o outro e levadas ao redor pelo vento de doutrinas. Dus een proefsteen hebben wij te onderzoeken welke leer komt in de gemeente binnen. Nós temos que sempre olhar e examinar qual é a doutrina que está entrando na nossa igreja. Dat zijn winden. Esses são ventos. Ja. Dat zijn de kenmerken misleiding en bedrog en gekunste dwaling. As características disso é engano, mentira, erro, sedução. Dus we hebben dus een grote opdracht om aan één leer te vinden. Niet dat wij allemaal hetzelfde moeten denken. Então nós temos aqui grande alvo. Isso não significa que todos nós temos que pensar a mesma coisa. We kunnen zelf over bepaalde teksten van de Bijbel anders denken. Dat is voor mij ook geen probleem. Às vezes tem amigos que pensam pouco diferente sobre texto bíblico e eu não acho isso necessariamente problema. Wij zijn allemaal op weg. Porque nós todos estamos caminhando. Maar de vraag is, welke gezindheid heb ik? Mas a pergunta sempre tem que ser qual é a intenção que aquela pessoa tem. In welke gezinning kan ik meedenken of vragen of dingen zeggen? Em qual liberdade que eu tenho para fazer perguntas ou para colocar até aquilo que eu penso e pensar junto. En dan kunnen we met elkaar praten in heel overleg met elkaar. Hoe is het eigenlijk zonder te strijden? Wij strijden niet over leerstellige punten. Não podemos ter uma batalha sobre pontos doutrinários. Nós temos que conversar e a maturidade chegar àquilo que realmente é a verdade. Maar we denken goed met elkaar na. Eu sempre penso junto com a pessoa. Dat is heel belangrijk. Isso é mais importante. Oké, mensen, dat was een paar gedachten over de eenheid die we moeten kunnen bewaren in één geest, in de ene Heer en in één lichaam. Isso é a minha posição hoje sobre a unidade,
aquilo que nós somos em um espírito, em um só corpo. Het is mogelijk in de verscheidenheid. E isso totalmente é possível. Oké, dat was het voor vandaag. Ok? E era We isso. verder gaan over het klima wat betreft in de eenheid van de gemeente. Wat daar gebeurt. A próxima lição eu quero falar sobre o clima das coisas que acontecem dentro da igreja. Isso. God zegen. Deus abençoe vocês. In de Paulo, ene Heer. Paulo, weer bedankt. Deus abençoe vocês no Senhor. Paulo, bedankt. Paulo, muito obrigado por essa lição importante. Het is belangrijke leer. Nós estamos muito felizes com você. We zijn heel blij met jou. Ja, ik ook. Ja, dank Ok, meu amigo, um abraço. Veel zegen. Oké, doeg. Tot de volgende keer. Ja. Deus abençoe. Amém. Que aula maravilhosa nós tivemos, meus irmãos. Falando sobre a unidade perfeita que já existia antes da igreja. E agora nós estamos aqui mostrando que há diversidade. Você pode ser diverso, você pode ser diferente um do outro, ter nascido em lugar diferente, ter dons e talentos diferentes. Mas tudo se resume num só versículo. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Nós somos batizados em um Espírito e um só corpo. Essa é a função da igreja. Semana que vem tem mais. Quero convidar você para não deixar de assistir, para que nossa igreja possa aprender o que de fato significa ser unido. Deus abençoe a sua sexta-feira. Vai descansar agora. Descansa, amanhã é sábado. Aproveite domingo de manhã na igreja conosco. Domingo à noite, fiel lá na igreja. Se Deus quiser, estarei pregando para vocês. Deus abençoe todos vocês. Quero orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Eu quero pedir que ela possa encontrar, Senhor, guarida em nosso coração, para que o Senhor possa continuar ministrando a nossa casa sobre a verdadeira unidade, e que qualquer diferença, Senhor Jesus, qualquer divisão, contenda, ou qualquer espírito de Nimrod possa sumir de dentro da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu gosto dessa musiquinha simples mesmo, ela é linda, né? Ele não me deixará, não me deixará. Quem toca isso aqui, rei do meu coração, Ângelo Torres. Que sax lindo, meus irmãos. Boa semana, fique com Deus. Tchau.